Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine and well. Students, today we are going to start our lecture, unit number 11. The unit name is Snakes on the Loose. Students, first of all, start with the translation. मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन के बारे में बताऊंगी कि इस स्टोरी के बेसिकली स्टोरी में क्या है. On page number 110, have you ever wondered whether an important word took place on the very day you were born? Students, basically ये स्टोरी जो स्टोरी है ये स्नेक्स के बारे में है, सांपों के बारे में है. इसमें बताया गया है कि उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा है कि क्या कभी ऐसा हुआ है, क्या कभी आपने सोचा कि जिस दिन आप पैदा हुए तो उसी दिन कोई एक और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ हुई हो, कोई बहुत अहम शख्सियत पैदा हुई हो, या किसी की खुदा ना ख्वास्ता डेथ हुई हो, या कोई एक बहुत किसी ने कारनामा अंजाम दिया हो. वहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी है 16 सितंबर की. हेयर आर सम इवेंट्स दैट इवेंट टेक प्लेस ऑन 16 सितंबर. कि 16 सितंबर को क्या हुआ था. उन्होंने कुछ वाक़यात लिखे हैं. 16 सितंबर को 1810 में द मैक्सिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिंस. एक इंडिपेंडेंस वॉर हुई थी. 1916 में एक सुबह लक्ष्मी नामी जो एक इंडियन सिंगर थे वो पैदा हुए थे. 1920 में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जिसमें 38 पीपल किल्स हुए थे. एंड 1932 में महात्मा गांधी ने एक हंगर स्ट्राइक की थी. 1948 में एक सैयारा था जो कि दरियाफ्त हुआ था. एंड इसी तरह से 1951 में प्लेन क्रैश हुआ था. एंड 1986 में एक सोने की कान में कुछ ब्लास्ट हो गया था, फायरिंग हो गई थी जिसमें 175 माइनर्स जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी. एंड 2007 में एक प्लेन क्रैश हुआ था थाईलैंड में जिसमें 19 डेथ्स हुई थी. इसी तरह से स्टूडेंट्स उन्होंने 16 सितंबर को सामने रखते हुए 16 सितंबर के वाक़यात को बयान किया है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट उन्होंने कुछ बताया है कि व्हाट हैपेंड ऑन 16 सितंबर 2010. Nothing much, but then a story started appearing on the internet news sites and it was about snakes. कि 16 सितंबर 2010 को क्या हुआ था. उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब स्टोरीज सामने आई इंटरनेट पे मुख्तलिफ साइट्स पे जब ये गई तो उन्होंने बताया कि ये स्टोरी स्नेक्स के बारे में है, सांपों के बारे में है. नॉट जस्ट एनी स्नेक्स बट कोबराज, द डेडलीस्ट ऑफ देम ऑल. जो कि आम सांप नहीं थे, कोबरा सांप थे जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक थे. अब स्टूडेंट्स उन्होंने हमें इस जो स्टोरी है इसमें उन्होंने 4 किस्म की रिपोर्ट्स दी हुई है. रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, 3 एंड 4. कि दिस इज़ हाउ सम इंटरनेट न्यूज़ साइट्स रिपोर्टेड व्हाट हैपन. कि लाइक जैसे हम अगर अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे मुल्क में अगर कोई कहीं भी ब्लास्ट, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता ब्लास्ट हो जाता है तो हमारे बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, जियो न्यूज़, समा न्यूज़, दुनिया एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं. तो हर जो न्यूज़ चैनल है वो अपनी अपनी ख़बर दे रहा होता है. कुछ में बता रहे होते हैं कि 10 ज़ख्मी हो गए हैं, 10 की डेथ हो गई है, और कुछ में बता रहे होते हैं 8 ज़ख्मी हो गए हैं, 12 की डेथ हो गई है. मतलब हर न्यूज़ चैनल अपनी अलग अलग रिपोर्ट देता है. यहाँ पर उन्होंने यही बताया हुआ है कि 4 डिफरेंट रिपोर्ट्स बताई हुई हैं और 4 डिफरेंट रिपोर्ट्स में कि डिफरेंट बातें कितनी की गई हैं स्नेक्स के बारे में. हम रिपोर्ट नंबर 1 पढ़ते हैं. In southern western China, more than 160 deadliest cobras escaped from an illegal breeding laboratory in earlier September, government officials said. कि इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट ने कहा था कि चाइना में 160 कोबराज निकले हैं. ये कहाँ से? एक इलीगल लेबॉर्ट्री से. No one has been injured, and the breeder and a team of snake professionals have since rounded up all but 5 or 6 of snakes in the village of Shijiao. इसमें उन्होंने कहा, मतलब पॉजिटिव बात की इन्होंने रिपोर्ट 1 में कि ज़ख्मी कोई भी नहीं हुआ, और जो हमारी हुकूमत थी, हमारी गवर्नमेंट थी, उन्होंने तकरीबन तमाम सांपों को पकड़ लिया है जिसमें से 5 और 6 स्नेक्स हैं जो कि किसी एक शिजाओ के गांव में चले गए हैं. The snakes did not do much harm or cost the government much money, and they cost a lot to raise, so the government is giving the breeder a break. No fine, no arrest. इसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने जो भी लेबॉर्ट्री थी उनको कोई फ़ाइन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि
جو سانپ تھے وہ اتنے زیادہ کوئی مار نہیں رہے تھے کسی کو بھی، نہ بھی انہوں نے کسی کو نقصان پہنچایا تھا، اور نہ ہی گورنمنٹ کا کوئی خرچہ کرا رہی تھی. تو اس وجہ سے انہوں نے اس میں کسی کو بھی لیبارٹری کو نہ اریسٹ کیا اور نہ ہی ان کو فائن کیا. اسٹوڈنٹ یہ ہماری رپورٹ 1 تھی. اب ہم پڑھیں گے رپورٹ 2. Escaped cobras from an illegal breeding laboratory have been terrorizing residents of a southern western Chinese town. اس میں انہوں نے کہا ہے، رپورٹ 2 میں بتایا گیا ہے کہ 160 جو سانپ ہیں وہ چائنا سے نکلے ہیں ایک لیبارٹری سے. The other day Zhang Irfan had just gone into the toilet when we heard a loud scream and she came running out after seeing a cobra inside. اب یہاں انہوں نے کچھ اور بات بنا کر بتا دی ہے کہ ایک شہری وہاں پہ رہتے تھے چائنا میں، تو انہوں نے بتایا کہ ان کی گھر کی کوئی عورت تھیں، وہ ٹوائلٹ میں گئیں تو وہ چیخیں مارتے ہوئے واپس آئیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کوبرا سانپ اپنے ٹوائلٹ میں دیکھا ہے. The cobras have been found in outdoor toilets, in people's kitchens and on the streets. اور کوبراز جو ہمیں ملے ہیں وہ کہاں ملے ہیں؟ ٹوائلٹس میں بھی ملے ہیں، لوگوں کے کچنز میں بھی ملے ہیں اور گلیوں میں بھی ملے ہیں. And a man named Se-yong admitted to ring officials that he had been breeding around 1900 cobras in an abandoned schoolhouse. انہوں نے رپورٹ نمبر 2 میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایک سی یونگ نامی آدمی تھا، اس نے 1900 کوبراز اپنے ایک اسکول ہاؤس میں رکھے ہوئے تھے. وہ اسکول جس میں بچے نہیں پڑھتے تھے وہ بالکل خالی تھا. اس نے 1900 جو کوبراز تھے وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے. اسٹوڈینٹس ناؤ رپورٹ نمبر 3. More than 160 cobras escaped from an illegal breeding laboratory in early September, government officials said. اسٹوڈنٹ اس میں بھی انہوں نے یہی بتایا ہے کہ جو رپورٹ 3 آئی، رپورٹ 3 یہ تھی کہ 160 کوبراز جو ہیں وہ چائنا میں ایک الیگل لیبارٹری سے نکلے ہیں اور وہ لوگوں کے ٹوائلٹس میں بھی پائے گئے ہیں، لوگوں کے کچنز میں بھی پائے گئے ہیں اور روڈز پہ بھی پائے گئے ہیں. اسی طرح سے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک مسٹر یون جو تھے انہوں نے بھی آفیشلی جو تھے وہ انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نو ون ہیڈ بین انجرڈ، کوئی بھی یہاں پر زخمی نہیں ہوا، اور تقریباً 5 سے 6 جو سانپ ہیں وہ ہی بس رہ گئے ہیں، باقی تمام سنیکس کو پکڑ لیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا some of them suggest that government officials had to convene them in order to teach them how to avoid being bitten and how to treat a wound if bitten. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ سجیسٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ اگر سنیک کاٹ جاتا ہے یا اس کے کاٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. سو اسٹوڈنٹس یہ رپورٹ نمبر 3 تھی. اب ہم لاسٹ رپورٹ اس میں پڑھیں گے، رپورٹ نمبر لاسٹ 4 تھی. Like something out of a bad horror movie, some 160 cobras have escaped from an illegal breeding factory in Shijiao Township in the municipality of Xiongwing in southwest China. اب رپورٹ 4 میں کچھ الگ سی بات بتائی گئی ہے، تھوڑا سا اور بیان کر کے، کہ 160 کوربراز تھے اور وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ چائنا کی ایک لیبارٹری سے جو کہ شجاؤ ٹاؤن شپ میں تھی، شونگکنگ کے نام سے، اور وہاں سے 160 کوربراز نکلے ہیں جو کہ اسپاٹڈ کہاں ہوئے ہیں؟ ٹوائلٹس میں، اسٹریٹس میں اور کچنس میں. اینڈ ریمین اباؤٹ ہاف ڈزن اسنیکس دیٹ آر unaccounteded فور، جن میں سے ہاف ڈزن یعنی کہ آدھے درجن سانپ ہیں جو کہ ابھی نہیں ملے. اسٹوڈنٹس دیکھیں پچھلی رپورٹ میں بھی انہوں نے 6 بولے تھے کہ 5 سے 6 ہیں جو ابھی نہیں ملے، اور ادھر انہوں نے بولے ہیں ہاف ڈزن بھی 6 ہی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بات کو پڑھانے کے لیے، نیگیٹیوٹی میں جانے کے لیے بولا ہاف ڈزن. اور یہاں بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ انجیکشنز وغیرہ لگا رہی ہے کچھ لوگوں کو کہ اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ سنیکس جو ہیں وہ ان کو کاٹ نہ جائیں. سو اسٹوڈنٹس یہ ہماری جو سٹوری تھی وہ ایک سنیکس کے بارے میں تھی کہ سنیکس کس طرح سے، سنیکس کے بارے میں بتایا گیا کہ چائنا کی لیبارٹری سے نکلے، اور اس پہ 4 رپورٹس تیار کی گئیں ڈیفرنٹ نیوز چینلز کی کہ کس کس نے اس سنیکس کو کس کس طرح سے ڈیفائن کیا کہ کہاں کہاں کتنی تعداد میں جو سنیکس تھے وہ وہاں پر پائے جاتے تھے. سو the translation is over here. Now I will move towards to the words meaning. The words meaning 1 is abundant.
सम प्लेस और थिंग विच हैज़ स्टॉप बीइंग यूज, अबेंडेंट के कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज़ जो यूज़ ना की जाती हो. अबेट, टू रिड्यूस इन अमाउंट ऑफ डिग्री. अले, काम और पेसिफाई मतलब रिलीफ आराम, काम आराम. ब्रीडिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस. डेसिमेटेड, किल्ड और डिस्ट्रॉयड किसी चीज़ को मार देना. फीट एन एक्ट ऑफ स्किल के एक कोई कारनामा अंजाम देना. एंड नेक्स्ट है जी आयरनी, लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन व्हाट माइट बी एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअल, के कोई ऐसा काम जिसकी उम्मीद ना हो. एंड लुक्रेटिव, प्रोड्यूसिंग आ प्रॉफिट, कोई किसी चीज़ को मुनाफा देना. इसी तरह से रैपर है, रैपर कौन होते हैं? वन हु परफॉर्म्स रैप, जो कि म्यूज़िक में रैप परफॉर्म्स करते हैं. स्टंट, स्टंट क्या होता है? कि कोई स्किल, कोई डेयरिंग काम होता है. टॉर्निक्विट क्या होता है? अटाइड बैंडेज टू टेम्परेली स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड, किसी भी ब्लड के फ्लो को रोकने का एक बैंडेज होता है. वॉल स्ट्रीट क्या होता है? एक गली है न्यूयॉर्क में जो क्या करता है? वेयर द स्टॉक एक्सचेंज एंड मेजर बैंक्स आर लोकेटेड, जहाँ पर बैंक्स वगैरह हैं. So students, the lecture is over here. Thank you so much. Allah Hafiz.